ఈ సైటు స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ నిలబడుతున్నాము. ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్స్ అది చూడండి. హోల్స్ క్లీన్ చేస్తున్నాడు. అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఆ హోల్ పొజిషను నట్ బోల్డ్ యాంగిల్కి కరెక్ట్ హోల్ ఉంటుంది కదా, హోల్కి కరెక్ట్గా అలైన్మెంట్ అవ్వట్లేదు. సో దాన్ని కొంచెం ఇటు బెండ్ చేస్తాం. దాని సెటప్ దాని సపోర్ట్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ వేస్తాం. సైట్ ఏ బోర్డు నీది, ఏ బోర్డు నీది, బస్సులు అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇది సైట్, ఇది రోడ్డు, ఈ రోడ్డుకి ఇట్లా ఉంది. ఆల్రెడీ 2 అయిపోయినాయి, అక్కడ ఇంకో 2 అవుతున్నాయి. ఈ ఏరియా వచ్చేసి ఈ 2 పిల్లర్ల మధ్య వచ్చేది షట్టర్ వస్తుంది. ఇక్కడ షట్టర్ వస్తుంది అన్నట్టు చూడండి. పోతుంది 10 గంటలు అయిపోతుంది. सही है वो साइड में यार तो ठीक है, ठीक होगा लाइट लाइट अंदर करना है क्या? इधर इसको मारो, इधर मारो, बस बस बस, और इसको भी थोड़ी देर मारो, और इधर भी सर मारो, बस 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 बस। हम तो सुना था क्या बोल रहा है, डालो डाउन करो। उसको चला तो नहीं आता इसको गाड़ी, नया दिख रहा है मेरे को। बस
राइट एंगल बोलते हो। वो राइट एंगल से पूरा सेक्टर से तब सीधा आएगा, मुझे को कैसे ऐसे जाना है। ऐसे ही फाउंडेशन बोर्ड वाला कितना भी करे ना, वो तो बोलता है, लेकिन उसी तरह से टेस्ट करना है लोग, मिस्त्री लोग। इससे बराबर एक सही का ग्रीस नहीं लगाया, ग्रीस लगाए तो हाथ स्लिप हो रहा है, तो बाद में लगाएगा। बाद में लगाएगा सब कैसे मतलब तो रस्ट होता है इसके लिए। कैसे भी मिलाना पड़ता ना, वही रेस्ट बिंदु करना, इसको लेवल करना, मिस्त्री लेवल जंग पकड़ेगा ना इसके लिए। लगाएंगे लाया ना बाद में अभी लगाएंगे 1 घंटा के बाद ट्रेन और वाला वो दोनों लगे तो उसका काम हो जाएगा, खाना का लगे फिर पार उसके बाद लगे, ये लेवल कर उसके बाद लेवल करके ट्रस्ट लगेगा रास्ता वेल्डिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा। होता నా ఛానల్ పెట్టేస్తాను. ओके 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 इसका लाक नहीं है ना, इसको बांधना पड़ता है। रस्सी बांधो नहीं तो निकल जाते हो। हल्लू बोलो। खाली उसको आगे करो बोलो।
साइड में करो तो खींचेगा ना, देखो एक बार।